दोस्तों वीडियो को लास्ट तक অনেক जरूर ঠান্ডা देखना লাগতাছে और वीडियो ঘুমাই যামুগা बहुत একটু ही লাইটে গিয়া मजेदार নিবাই होने দিয়া वाला है। তুই যা, আমি যাবো না, আমার অনেক ঠান্ডা और লাগতাছে। दोस्तों আরে मेरे বেটা নিবাই चैनल को দিয়া যা सब्सक्राइब कर देना अरे तू और जाए नहीं वीडियो बेगा। अच्छा लगे तो एक তুই लाइक भी নিবাবি जरूर না करना তাইলে কেডা নিবাইবো और आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए। হ্যালো ওই বেটা কই তুই আরে বেটা বাইরে কত সুন্দর Wow, আবহাওয়া ভাই, পড়ছে দেখো। একটু ঠান্ডাও পড়ছে আয় আমরা গিয়া চা খাই আহি তুই তাড়াতাড়ি আমার বাসায় আয় दोस्तों তাড়াতাড়ি আয় जल्दी से लाइक करो और और डाक एक दिया, कमेंट भालो काम करो ही करছো। वीडियो कैसा लगा। A few moments later. ওই বেটা চালু আয় চা খাই গা। আরে বেটা বাইরে আজকে অনেক ঠান্ডা পড়ছে আজকে তুই জাগা চা খাইতে যাবো না আর যাওয়ার সময় লাইটটা একটু নিবাই দিস কি hore